Evo, dobro večer svima. Ja sam dobila to zadovoljstvo i tu čast da vas prva pozdravim prije nego što prepustim riječ Rajku i profesorici Božani. Evo, hvala vam, dobro večer što ste došli. Neću naravno zloupotrijebiti ovo vrijeme koje ćemo sasvim sigurno puno zanimljivije provesti u razgovoru sa Rajkom Grlićem. Dozvolite mi samo da kažem da sam stvarno i kao rektorica, ali inače kao građanka ove naše Rijeke zadovoljna i sretna što je Rajko nam došao iz Zagreba, što je odvojio vremena nakon nekog vremena kojem je posvetio snimanju svoga filma, kom smo svi čitali. Sve mu dođe kraj, kako on sam kaže, znakovitog naslova, ali mi smo sigurni da što se Rijeke tiče, to će biti ili ide jedan novi početak. Zapravo Rajko nakon svoga velikoga puta, još uvijek u Americi, u Zagrebu, svugdje negdje, nekako nalazi svoj prostor u Istri, sve je to blizu Rijeci, mi na neki način nalazimo načine da ga privučemo Rijeci. Evo, ja kažem da iako jedna bogata karijera, jedan bogati život redateljski, ja bih rekla i javnog intelektualca i profesora, je tu, na neki način vjerujemo da će Rijeka biti neka nova zanimljiva destinacija dragom Rajku. Evo, dopustite mi da kažem da se zahvaljujem i akademikusu, da se zahvaljujem predsjednici našoj dragoj Jasni Krstić, da se zahvaljujem profesorici Božani Knežević, koja će zapravo voditi nas danas kroz ovu cijelu ovu našu današnju priču, ovaj naš današnji razgovor. Zahvaljujem jer je to zapravo bila njihova inicijativa našeg akademikusa, koji je stvarno gotovo nevjerojatan. Ja to moram jasno ovaj puta ovdje reći pred ovim auditorijem, koji u posljednje vrijeme je toliko zanimljivih ljudi pozvao i sada evo na kraju ove godine 23. Rajko, veselim se, neću kažem zloupotrebljavati ovo vrijeme i ovaj welcome speech, što se zapravo kaže, želim dobrodošlicu, naravno Rajku, želim dobrodošlicu svima vama u ime sveučilišta, slavimo 50 godina, ovo je jedna od aktivnosti kojom završavamo zahvaljujući našem akademikusu i evo hvala vam svima. I veselim se jako, evo, ovom današnjem razgovoru. Hvala vam. Dobro večer svima. Ja ću započeti ovaj zaista neformalni razgovor, ali, jer mi čujete dobro? Čujete, jel? Ali će biti na kraju dovoljno vremena i zamišljeno je u stvari kao jedan razgovor i s vama. Ovo je, nas dvoje smo uvod. I ja sam u stvari razmišljala, jako teško je bilo izabrati mi od kud bih ja sada počela ovaj razgovor, kako od koje teme, tako i iz kog tog vremena. I odlučila sam se da to bude 1968. godina i ja vas molim za malo samostrpljenja. Ja ću samo sada u ovom uvodu biti malo duža nego što je možda i primjereno. Ali mi se činilo da je budući da smo mi nismo generacija koja igra igru, kako vaš prijatelj kaže, na ispadanje, imamo mi još ispred nas godina, ali mi se činilo da se manje više svi na ovaj ili onaj način sjećamo 1968. godine, turbulentne godine u cijelome svijetu. U SAD-u u travnju ubijen je Martin Luther King i Civil Rights Movement je zaista na vrhuncu. U travnju je postavljen musical Kosa na Broadwayu, do tada je bio na Off-Broadwayu. U lipnju je ubijen Bobby Kennedy. Mladi širom SAD-a protestiraju protiv rata u Vijetnamu i protiv Johnsonove administracije. U Europi mladi protestiraju naravno protiv rata u Vijetnamu, ali su ipak razlozi bunta specifični za određeni kontekst. U Beogradu prvi puta ikada studentske demonstracije.
Mladi traže više demokracije u društvu, mladi se bune protiv velike nezaposlenosti, pardon, mladi se bune protiv socijalnih razlika. U Čehoslovačkoj Praško proljeće je počelo u siječnju, traje do kolovoza. U Francuskoj tu ću se malo zadržati jer je situacija sasvim drukčija, kompleksna, teška. Nemiri počinju na kampusu u Nanterru. To je kampus koji je osnovan 4 godine ranije kako bi se smanjio pritisak na Sorbonu. Ti nemiri studenata su tako, naravno uvijek je prisutan bunt i protest protiv rata u Vijetnamu, američkog imperializma i tako dalje, ali se nekako među studentima u Nanterru nekako sve počinje relativno lagano. Oni su predvođeni grupom od nekih 100-150 ekstremno lijevo orijentiranih studenata. Međutim, to je ožujak, kako se ti nemiri, taj bunt ne smiruje, kampus se zatvara. Mladi studenti se upućuju prema Sorboni i 3. svibnja organiziraju sastanke unutar dvorišta Sorbone ispred Richelieuove bazilike. To je početak onih majskih prosvjeda, kako se nazivaju u Francuskoj. Rektor poziva policiju. Policija ulazi u veliki sukob sa studentima. Studentima Sorbone pridružuju se studenti ostalih fakulteta, srednjoškolci. Ulice Latinske četvrti su poprište velikih sukoba, stradanja s obje strane, barikade su na ulicama, javnost je na strani studenata. Još uvijek smo u svibnju, 12. Sindikati se odlučuju pridružiti studentima i pozivaju radnike na opći štrajk. Oni u stvari se bune protiv de Gaulleove vlade, a u to vrijeme veliki de Gaulle ima većinu od samo jednoga glasa u nacionalnoj skupštini. Po nekim izvorima 8 milijuna radnika je uključeno u štrajk, po drugim izvorima 11 milijuna. Ono što je istina je da je Francuska pred blokadom. De Gaulle nestaje. Njega nema. Nitko ne zna gdje je, ni premijer Pompidou. I misle po novinama da je pobjegao. Međutim, nije pobjegao, otišao je u Baden-Baden ispitati generala Masura ima li podršku vojske ukoliko bi to trebalo. Vraća se, raspušta skupštinu i raspisuje nove izbore. Na tim novim izborima de Gaullisti uvelike pobjeđuju, ali de Gaulle mora otići. On mora podnijeti ostavku i to je njegov kraj. Veliki de Gaulle. No, svi ti potresi na političkoj sceni su se reflektirali i na društvenoj sceni. Žene se bune i traže legalizaciju dobrovoljnog prekida trudnoće i 74. godine dok je ministrica Simone Veil, oni to pravo i ostvaruju. I sad ti potresi na političkoj i društvenoj sceni naravno se odražavaju i na umjetnost i na film. Redatelji francuskog Novog vala snimaju filmove. André Caillat snima, ja sam sigurna da se vi sjećate filma Umrijeti od ljubavi s Annie Girardot. On snima film posvećen ili o Gabrielle Roussier, mladoj profesorici koja ulazi u jednu snažnu emotivnu vezu sa svojim 16-17 godišnjim učenikom, biva osuđena i počinje samoubojstvo. To je dodatno ovako protreslo Francusku. Aznavour snima šansonu Mourir d'amer. Jean-Luc Godard snima film do posljednjeg daha i
Ako se nečega sjećamo, onda je to, Francuzi kažu Jean Seber. Seber, ona koja drži onu zastavu Viet Conga i što silno podsjeća na Delacroix. Truffaut snima Ukradene poljupce, ali je to vrijeme kad 10. svibnja u Cannesu počinje festival. Redatelji francuskog Novog vala, Godard, Truffaut, okupljaju istomišljenike, Louis Malle, Leloucha i zahtijevaju da se festival zatvori. Da je besmisleno i žele, traže, zahtijevaju otvorenu podršku festivala studentima, odnosno radnicima. Neki režiseri povlače filmove iz programa, neki članovi žirija se povlače iz žirija, kao Monika Vitti, kao Louis Malle, kao Roman Polanski, iako sam našla da je Roman Polanski poslije rekao da su ga prisilili. Sad jesu ili nisu, povukao se. Uglavnom, festival je zatvoren. 1968. vi ste u Pragu, vi ste jako aktivan u štrajkačkom odboru, vi snimate film Mi iz Praga, prije ulaska ruske vojske trupa u Prag. Vi isto tako, što je jako važno, prisustvujete potpisivanju protestnog pisma na Korčuli, gdje su filozofi okupljeni oko Praksisa i vašeg oca. Sad nam pripovjedajte. Šta ja imam dodati vama? Puno toga. Vi ste sve ispričali. Nisam. Ja ću početi s tim da na tom sastanku kad su Louis Malle, Godard i Truffaut uspjeli prekinuti Canneski festival, kad je iz ovih krajeva Bata Čengić imao film na tom festivalu koji nije uspio pokazati, da su američki režiseri predvođeni Zinemanom, Widlerom i ostalima tražili sastanak s tim klincima koji su uništili festival. I na tom sastanku je bio jedan razgovor koji je zapisan da je u jednom trenutku Zineman, čovjek točno u podne i tako dalje, rekao šta god govorili da film više ovako ili onako, ali morate priznati da film ima početak, sredinu i kraj. Na što je Godard odgovorio, možda ne tim redom. To je jedan od malih detalja te godine. Ja sam bio student Praške akademije, bio sam na Korčuli gdje se održavala ljetna škola, jedna čudan događaj koji je bio nepojmljiv za današnje poimanje one strašne države koja se zvala Jugoslavija. Jedan skup filozofa cijelog svijeta. Moj otac me probudio u 6 ujutro i rekao, Rajac, Rusi su ti u Pragu. On je čuo te vijesti. Ja sam igrom slučaja stajao u redu između Markuzea i Bloha i Froma i ne znam koga i to je bio moj najbliži dodir svjetske filozofije i potpisao taj protestno pismo koje su oni napisali i otišao sam za Zagreb i sa prvim avionom došao u Prag i gledao te ruske patrole kroz Prag. I to je bilo vrlo bolno za nekoga koji ima 19-20 godina tada. Mojim roditeljima je trebalo 10 godina od iluzije pred rata i skojevstva i nade u bolji svijet i Rusije koja ima vrtiće na svakom uglu do velike deziluzije. Meni se ta deziluzija dogodila u 4-5 mjeseci. Vrlo je bolno kad imate 18 godina i kad imate krajnju iluziju da se neko društvo može zaista pretvoriti u normalno ljudsko društvo, da neki socijalizam kao što je bio njihov krajnje siv, krajnje strašan. Ja sam to zvao hard porno socijalizam, a mi smo došli iz soft porno socijalizma. Da je u tom socijalizmu odjednom se rodila nada da ljudi mogu živjeti neki normalni
I onda vidite da jedan sistem ne može preživjeti sile svijeta i da to nisu bili samo Rusi koji su ušli s tenkovima, da je Zapad vrlo zadovoljan bio da su ti tenkovi ušli, jer ni Zapad nije volio da mu se u srcu Europe dogodi nešto što je iznimka. A taj Prag, to Praško proljeće, bila ljudska iznimka. Ja sam prošao tu iluziju, deziluziju, bio u tom štrajkačkom odboru, sve je to bilo na rubu između Kafke i Švejka. To je 2 minute bilo nadrealno smiješno, 2 minute nadrealno tragično. Ali to je Češka, to je ta mješavina koja se događa iz minute u minutu. Vi ne znate da li se dio komedije ili dio tragedije. I vjerojatno taj osjećaj, ali to je Srednja Europa, to je taj galgen humor kojim se braniš od tog tijeka historije. I vjerojatno je to negdje ostalo i u meni i u mojim kolegama kao oblik s kojim smo pričali kasnije svoje priče. Tako da, to je bila bolna lekcija, ta 68. ali ostavili jedan pečat da smo, ja barem zauvijek imao odstup od politike, zauvijek izgubio nadu da politika je utopija i da se vodi nekom željom za bolje društvo. A s druge strane, vidio sam da ta mješavina smiješnog i tužnog je nešto što će obilježiti moj život i priče koje ću pričati. Da. Nakon, vi, dečki iz Praga ili praški studenti, iako nisam baš razumjela zašto Lordan Zafranović ne voli čuti da ste praški studenti, da akademija kao akademija beskrajno je cijenio. Goran Marković je napisao knjigu koja se zove Praška škola ne postoji. Eto, dobro. Ajmo sada da, dobro. Međutim, vi, Praška škola, vremenski dolazite nakon crnog vala jugoslavenskog filma. Strahovito važni, veliki redatelji, Aleksandar Petrović, Makavejev, Žika Pavlović, vi ćete nabrojati još daleko više nego što ja znam, veliki filmovi koji su dobivali nagradu u Cannesu, bili, 2 puta je bio nominiran Petrović sa svoja 2 filma, 3 i Skupljačima perja. To su veliki filmovi, ali to su filmovi koji nisu na istoj frekvenciji kao sa politikom. I oni, redatelji, su, hajka je na njih i oni jedan po jedan odlaze, čini mi se po nekim napisima da je Aleksandar Petrović, rođeni Parižanin, vratio se u Pariz zadnji iz te skupine. A vi ste po njima ili po Makavejevu voljena djeca, a oni su progonjeni, iako ih vi nazivate djeca revolucije. Opet sam rekla previše. Sve ste rekli, ali evo. Što dobro. Ljudi koji su pravili filmove tog vremena, Žika Pavlović, Makavejev, Aleksandar Petrović, Žilnik, Boštjan Hladnik i tako dalje, su ljudi koji su zaista ne jugoslavenski film, nego jugoslavensku kulturu okrenuli naopačke. Ušli su u jedan sasvim novi svijet govorenja o stvarnosti u kojoj živimo. I beogradska politika i beogradski političari su ih odjednom proglasili crnim valom. To je bio neki lokalni inat koji se onda proširio i dao pečat jedne fantastične generacije. Van je otišao Makavejev. Saša Petrović nije nikad otišao, on je živio duplo, Žilnik je otišao, Žika Pavlović je ostao. Žika Pavlović je bio profesor na akademiji, izbacili su ga s akademije, na protest studenta su ga vratili i bio je zadužen za tehniku, za izdavanje kamera. Vjerojatno je jedan od najvećih režisera koje ova zemlja ikad imala. Mi smo došli ne odmah nakon njih, između njih i nas je jedan tampon zona koja se zove ružičasti film. Ako se sjećate Lepe Brene, ako se sjećate filmova
tog vremena, bilo je jedno 5-6 godina. Nešto je palo, ali preživjelo. Mobitel. Preživio je. Je li preživio? Preživio je. Dobro. Bio je tampon zona takozvanog ružičastog filma. Politika je, pogotovo u Srbiji, ogromno novac financirala veselje. Mi smo došli nakon toga. I ja to pišem, pa sad ponavljam to što sam pisao. Mak i Žika, režiseri koji su nama bili idoli. Mi smo studirajući u Pragu, ako je neko bio nama mali bog kinematografije, to su bila njih dvojica. Jer smo mi ulazili i išli nazad u tu zemlju radeći filmove, a oni su iskopali jame u tom prostoru i mi smo u te jame htjeli ići, kopa dalje. Oni su imali jedan mali odstup, nikad izgovoren, ali vrlo jasan, da nama daju filmove da zakrpaju to što su njih izbacili. I ja pišem o tome da sam par puta probao s njima razgovarati, ali uvijek je to bilo, neko je bio prisutan, uvijek je to bilo, ma mi volimo tvoje filmove, šta ti jesi lud, ali sam uspio s obojicom tokom života na samo se razgovarati i probati im objasniti da je naš odnos različit ili imamo različite izvore. Oni su ko mladi skojevci, ko mladi komunisti bili zaljubljeni u jednu utopiju, vjerovali su je i doživjeli veliku deziluziju. Oni su kroz svoje filmove pričali o svojoj deziluziji. Oni su svom idolu, socijalizmu ili komunizmu ili kako ga god zvali, imali potrebu osvete, potrebu da kažu da su se zeznuli i da ovo što sad se događa s njihovom nadom nema ništa zajedničko. Mi smo generacija koja nije imala iluziju. Ja nisam bio vjernik, ne religiozni, nego ni partijski, ni nikog sistema. Ja nisam imao pretjeranu iluziju o sistemu. Rastao sam u kući koja nije imala pretjeranu iluziju o sistemu, tako da sam vjerojatno tako odgojen. Tako da, filmovi koje smo mi radili nisu imali taj direktni, ali to što sam ja njima u našim razgovorima probao objasniti, i oni su se na neki način složili. Mi smo o tom režimu pričali drugačije, a ja sam imao dojam destruktivnije, jer smo pričali kroz ljudske sudbine i kroz sudbine koje su ljudi gledali. Mi smo imali 5 puta više gledalca u kinu od njih. I ja sam imao osjećaj, možda isto tako iluziju, da mi kroz naše priče puno jasnije i tiše destruiramo iluziju u jednom sistemu nego što su oni sa svojim udarcima. Da li je to točno ili ne? To je nevažno. Ostali smo pod njihovu starost vrlo dobri, vrlo nekako intimni. Makav je jednom došao nas posjetiti u Ameriku. On i Bojana su predivni ljudi. Ana i ja uvijek kažemo, nas je posjetilo 1 milion ljudi iz ovih krajeva. Možda i jedini koji su ikad bili kod nas 7 dana, a da nisu rekli jednu ružnu riječ o nekom. Što vrlo teško u egzilu sretnete nekoga koji nema neku ranu, nema nekoga koga je povrijedio, koji ga je tako. Prema tome, to su bili divni ljudi koji su radili divne filmove i do zadnjeg susreta sa Makaveom koji je već bio teško bolestan. To je bio čovjek koga sam izuzetno volio. Vi isto imate jednu priču koja ima i zaplet i rasplet, a vezano je za film i za prikazivanje destrukcije i na vaš način kritika društva je Samo jednom se ljubi, kako je došao uopće do Kana. Malo krijumčarenjem, malo nekakvim balansom politike,
ako sam dobro shvatila u ono vrijeme, taj balans između vas i politike je bio na razini handshake-a, što danas teško da bi prošlo. Pa možete nam reći o tome uopće koliko je, ili je to isto bolno? Ne, nije bolno, ja se samo stidim pričati ružne priče o onom režimu, jer svaki danas priča ružne priče o onom režimu. Takva je količina da je nepristojno dodavati. S druge strane, to je priča koju sam pričao strašno puno i uvijek se bojim da dosađujem ljudima s tom pričom. Samo jedno se ljubi se pisao dok je Tito bio živ, samo jedno se pisao u trenutku kad je ovdje vladao neki strah politički od raznih stvari. Savjet Jadran filma je tražio na 3 stranice gusto pisano šta moram promijeniti u filmu ako ga hoću snimati. Od toga da glavni junak koji je policajac ne smije biti policajac, nego može biti neka druga profesija, ja sam rekao konobar na primjer i tako. Do milion sitnica. Direktor Jadran filma je bio vrlo hrabar čovjek koji se zvao Sulejman Kapić, vjerojatno najmoćniji, najpametniji producent kojeg je Jugoslavija ikad imala. I oni i ja smo znali da će taj savjet promijeniti tokom snimanja filma, prema tome neće se niko sjetiti da je savjet tražio nešto. Pa smo snimili film, film je isto večer tražila policija, pregledala, zaključala negativ, rekla meni i njemu da se ne mičemo iz grada. Mi smo napravili 2 kopije, oni su znali da postoji jedna, u zapisnicima je bila samo jedna kopija, a druga je ilegalno preko jedne stjuardese otišla u Pariz. Moja sestra je uzela, odnijela u Cannes, Cannes je igrao film, Cannes je javio, svim novinama je pisalo da je film igra u Cannesu, to je velika stvar bila. To je bio drugi film moj za redom u Cannesu. Niko nije znao da je film zaključan i da policija drži negativ. Cjenkanje s Račanom, dugo, ne tako naivno i ne tako nebolno je došlo do toga da film ide u Cannes, film je u Cannesu prošao fantastično, ali filmovi ponekad trebaju sreću. Samo jedno se ljubi, ima ogromnu sreću da je taj dan igrao Vrata raja Čimina, jedan veliki film koji je europska kritika imitirajući američku kritiku sahranila, a kritika uvijek u Cannesu kad nekog sahrani treba nekog dignut da bi imala balans. Mi smo bili jedini film taj dan i nas su digli i nama su napravili velike crvene tepihe. To baš ne bi bilo. I mi smo na leđima jednog Čimina koji je fantastičan film napravio. Dobro prošli i onda više se nije to dalo zaustaviti ovdje i to je onda igralo i tako dalje. I film je igrao i film još uvijek ima da ja na ulici u New Yorku neka gospođa u godinama stane i kaže ja hvala za taj film, to je meni obilježila mladost i onda ja mislim možda je imalo smisla da sam radio film. Da. Apsolutno da. Sad nešto drugo. Ja ću opet malo odlutati, ali će biti razloga zašto sam odlutala. Naime, prva Francuskinja koja je ikada dobila Nobelovu nagradu za književnost je Annie Ernaux. Annie Ernaux je njezinih 8 ili 9, čak mislim da je sad i 9. knjiga je prevedena. Sve knjige su, na hrvatski jezik, sve knjige su autobiografske, a po njezinom romanu, ja znam da su neki gledali, snimljen je i film Događaj, L'Evénement, to je Annie Ernaux. U obrazloženju akademije piše da Annie Ernaux dobiva Nobelovu nagradu zbog hrabrosti, zbog kliničke oštrine kojom opisuje korijene, stramputice i ograničenja vlastitih sjećanja. A predsjednik Macron, čestitajući joj i govoreći o njezinom glavnoj knjizi, a to su Godine, Les Années, on kaže da koliko god su
Koliko god je knjiga autobiografska, koliko god ona oslikava osobna sjećanja, toliko je ta knjiga i kolektivna, hvala lijepa, kolektivna biografija Francuske. Francuska se mora podsjetiti i ne smije zaboraviti. Ja priznajem da sam ponovo čitala vašu knjigu i kao kolektivnu biografiju. Godine koje vi navodite su zajedničke. Neki događaji su zajednički, a samo su naša sjećanja vezana za te godine individualna. I ono što me je, jedna od stvari što me duboko dirnulo u vašoj knjizi, a to je, vi vrlo simpatično prvo opisujete kako se slavio Božić, pa je onda je tata imao ulogu režisera, organizirao je tako, to je sve baš lijepo i toplo i simpatično. Ali ono što me jako dojmilo je da, bez obzira na velike tragedije i velike nesreće koje su doživjeli baka Olga, djed, mama Eva, tata Danko, riječ tragedija, nesreća je bila zabranjena u vašem domu. O tome se nije govorilo. I to me je strahovito dirnulo. I evo, sad mi dozvolite, ali oni koji me poznaju znaju da moje asocijacije idu ovako, ko kokice, samo skaču. U ovom času sam se sjetila Massimove pjesme, koji kaže, a ja kažem, vaša obitelj je mali krug velikih ljudi. Treba imati snagu ne govoriti doma o nesreći, o tragediji, velikim tragedijama i ne pomisliti na osvetu. A ona bi možda bila i moguća i realna u nekim drugim kontekstima i obiteljima. Tako sam ja doživjela vašu knjigu, kao kolektivnu biografiju. Pa ja sam imao zaista sreću odrasti u familiji koje neki pojam mržnje, neki pojam osvete nije postojao. Ja ne znam da li su to moji roditelji svjesno ili nesvjesno. Ja to sebi tumačim da su oni izgubili svoju mladost, da su u najboljim godinama bili ratovi i zatvori i da su bili željni života, da su jednostavno htjeli živjeti. A kad hoćete živjeti, kad ste gladni života, onda nema potrebe ni za mržnjom, ni za osvetom, ima samo potrebe za grabljenjem života. A ja sam gledao moje roditelje i njihove prijatelje, to su bili manje više ta grupa Praksis, na njihovim planinarskim izletima koji su bili svake nedelje, na njihovim druženjima i pijankama koji su bili svaki drugi dan. Oni su imali enormnu potrebu druženja, veselja i smijeha. To je kao da nekog držite u boci zatvorenog i odjednom tu bocu otvorite i taj pjenušac ide van i jednostavno se pjeni i jednostavno ima potrebu da uzima zrak i da diše. U takvoj nekoj obitelji u vremenu kad je bila velika bijeda zapravo, kad mi nismo ništa imali i kad to nije bio problem, kad jednostavno neimaština nije bila nešto strašno, ili je to vrijeme, ja to često u Americi govorim, ja sam imao neizmjernu sreću da sam odrastao u vrijeme kad novac nije bio jedina važna stvar na svijetu. Bilo je milion drugih stvari koje su bile važnije od novca. Ta sreća spojena sa familijom koja ima potrebu za glađu, za nekim životom, je mene i moju sestru oslobodila tog nasljeđa nesreće i nasljeđa mržnje. To je ono što smo ovdje vidjeli i što danas vidimo, da djeca tih ustaša i ne šta su odgojena u toj mržnji koja ima potrebu za osvetom i koja se neizmjerno perpetuira i kruži i ide van i jednostavno više niko ne zna zašto
to oni rade i kako rade, ali to ide van i to truje ovo društvo do krajnjih granica, a vlast u ovoj državi s tim koketira i u toj smjesi, u tom gemištu koketnosti i mržnje živimo i patimo jednostavno, ili živimo u nezdravnom društvu. Da. Međutim, dolazi 91. Ljudi se mijenjaju. Do jučerašnji prijatelji, ako su uopće bili prijatelji, prelaze na drugu stranu ulice. Kolege kojima ste dali posao prelaze na drugu stranu ulice. Izloženi ste anonimnim prijetnjama, otvorenim, perje leti. Vaše ime je maknuto, izbrisano sa popisa umjetnika, ali ste zato ušli u bijelu knjigu i na crnu listu. To je bilo prije i poslije. Teško, u svakom slučaju teško, i vi i gospođa donosite tešku odluku da ćete otići privremeno, istina. Evo, pa sad nam... Svi odlasci su privremeno. Niste nikad vidjeli nekog koji je zauvijek otišao. A mnogi su zauvijek otišli, vjerujući da su privremeno otišli. To nisu lake godine, to su... Šta ja vama imam pričat, svi smo to prošli, u raznim oblicima i raznim mojima. Ja sam dosta rano u tom društvu, u toj godini izrekao u Feralu 2 intervjua o tome šta mislim, o tom nacionalizmu, o toj bolesti. I tog trenutka je bilo vrlo jasno da vas neće i ne vole. S druge strane, to sam često pričao, ja sam živeći u socijalizmu, radeći filmove, radio strašno low budget, male filmove koji nisu od politike trebali novac. Vi ako ste u socijalizmu htjeli malo kompliciraniji film, znači malo išli u budžetu iznad minimuma, morali ste početi koketirati s politikom. S politikom nema besplatnog ručka. Svaki ručak politikom dođe na naplatu 600 ruku. Tako da sam ja uspio preživjeti, nisam bio ni član partije, nisam bio u ničem, bio sam u toj bijeloj knjizi. Posljedica bijele knjige da smo bili na listi za dodjelu stana prvi, pa smo nestali sa liste. I to je bila jedina faktografska posljedica. Ali kad je došla 91. onda je, ja se sjećam, sazvan je sastanak svih režisera u Savskoj, je bila u Zagrebu Filmoteka 16 u podrumu, došlo je 50-60 ljudi i došao je Vrdoljak i ovako je sjeo i rekao, država, a tim riječima je to bilo, od vas sad traži da pokažete svoj zanos, svoju volju. Bio je to onako gebusovski govor. I ja sam odslušao taj govor i rekao, ja tu nemam šta tražim. Ja i da hoću od njih ne bi mi dali, a ja ne bi ni molio. Prema tome, u tom duplom smo zaključili da odemo privremeno na godinu dana, pa smo se vratili, pa sam ja shvatio i rečeno mi da sam na televizijskoj crnoj listi drugi na spisku, a ne za ministarstvu 7. Da te liste fizički postoje, da to nije imaginarna kategorija. Što sam ja tada govorio, ne mogu ni razglednicu snimiti, a kamoli napisati, a kamoli snimiti film. I onda smo otišli. Jednostavno je bilo nepotrebno dodvoravati se, bilo je suludo igrati neku igru u kojoj nema svrhe to raditi. Meni se činilo da taj neki mali dignitet koji čovjek... Raditi filmove je vrlo teška disciplina jer ona zahtjeva novac. Tu se izvući i ne koketirati s politikom je na rubu mogućeg. I kad vi jednom uspijete ili barem imate iluziju da ste uspjeli, onda vam se ne da 30-godišnji rad baš onako baciti u zahod. Onda vam se čini da je časnije otići. I ja sam bio siguran da više nikad neću snimati filmove, zaključio sam gotovo
Znate, mi smo živjeli u jednoj, moja generacija, ja i 5-6 mojih kolega, smo imali filmove koji su imali ogromnu publiku. Mislim, tvrde da je Ralje imalo 1.700.000 ljudi. Znate koje su to brojke? Za jednu malu zemlju. Mi smo imali iluziju da ti filmovi nešto čine, da nešto pomiču neku malu svijetu. I kad shvatite da ste živjeli u balonu, u staklenom nekom dvorcu koji sa stvarnošću nije imao ništa, da su ovi preko televizije, beogradske i zagrebačke, uspjeli dignuti rat ovako, u par mjeseci, onda se čini da tu nemate vi šta raditi. Zašto bi vi pričali priče u takvom prostoru? Evo, otišli smo da nije bila Ane koja tu sjedi, ja se vjerojatno nikad ne bi vratio, ja sam bio vrlo tvrd da zauvijek idem, a njena teza je bila da mi ne mogu ukrasti zemlju. Zašto bi dozvolio nekom da mi ukrade, da je to isto je moja zemlja. I onda smo se mi polako počeli vraćati i bla bla bla, priča je išla dalje. Da, ali je to odluka dva odrasla čovjeka, ali jedno dijete koje je iščupano iz svog milija, iz svog društva, da, i sad bačeno u nešto drugo, privremeno, možda ili nije, jel? Tako da ni to nije lako i strašno je potresno. Ono vaše pismo na odgovor na Olgino, jel? Gdje sam, što sam, velika odgovornost. Da, to smo zajedno, Ana o tome može pričati više nego ja. To je dijete plakalo par mjeseci svaku noć i vikalo idemo kući. Kad vas to zadesi, to nije lako. To dijete je danas beskonačno zahvalno što je nismo vratili kući. Živi svoj fantastični život u Americi. Tako da i ta priča imala sretan kraj, imala je taj strašni početak. Ali je jednom, na toj Americi uvijek govori da ovi koji dođu, da je prva generacija žrtvovana. Da druga generacija ima šansu. Da zaista, a da je treća generacija Amerikanci. Mi to vidimo, naši unuci su Amerikanci. I to tako ide i to se tako događa. Ova je zemlja u tim ljudima nešto izgubila, ali ova je zemlja izgubila 1 milion ljudi. To što mi susrećemo van, to su možda, ružno je reći, najbolji ljudi, ali ljudi koji su imali hrabrost otići i probati neki život. 90% ljudi koji je od 90. na ovamo otišlo, nisu otišli iz političkih razloga. Čak ni iz ekonomskih, što zvuči strašno čudno. Otišli su jer im je trebao neki prostor u kome mogu živjeti neki normalni život. Trebao im je prostor sreće neke. Trebao im je prostor gdje mogu raditi, gdje mogu se igrati biologijom ili fizikom ili bilo čime, a da to ne bude stalno pod presijom politike. Ja? Ova politika ovdje siluje naše živote do tih razmjera da smo mi potpuno nesvjesni. Kad odete vani, vratite se, onda odjednom svojeg zapanjite koliko smo mi ovdje pristali da nas politika siluje svaki dan. Da svi ti ministri, Plenković i cijeli taj dans makabr koje ova vlast radi, da jednostavno mi s tim živimo i tako čudimo se kao neke životinje na kojima hajka okolo traje, one se čude da se šuma pali, da lovci pucaju, ali to je stvarnost u kojoj živimo i ti ljudi koji su otišli imaju neke relativno sretne živote. Što je čudno. Ti ljudi bi danas trebali voditi Hrvatsku. Ti ljudi bi danas trebali sjediti mjesto raznih Plenkovića i ova država bi izgledala drugačije. Ali ti ljudi se nikad neće vratiti. Niko se od njih neće vratiti. Barem ove koje ja znam, ta djeca su našla svoje prostore vrlo brzo. Neko sretni, neko manje sretno, ali u ogromnoj količini sretno. I jednostavno to je tragedija jedne male zemlje
u kojoj je jedna ohola vlast dozvolila da... Mene su jednom pitali šta bi radio kad bi bio premijer, ja sam rekao ja bi sjeo na granicu i razgovarao sa svakim ko odlazi. I prvo saznat zašto. I time bi se bavio kao premijer. To je jedino što mogu. Ali sad smo ušli u drugu sferu, mi smo u sferi sentimenta, ovo je sfera politike. Vratimo se u sentiment. Pa vratimo se u ljepšu stranu, ono, kako kažu Englezi, every moon has its silver lining. Ajmo se vratiti u sretnije, vi ste dobili sjajno mjesto na New York University, onda još sjajnije u Ohio. Ponovo stavljate na glavu šešir profesora pedagoga, držite studij redateljstva. Vaš student je bio i Danilo Šerbeđija, je li? Da. Dobro. To ću ispričati kako je postao. Dobro, ali ono što bi bilo, dvije stvari bi me bile zanimljive. Upravo ono što ste doživjeli u Pragu, a to je, kako smo govorili, na Dramskoj akademiji u Zagrebu se uči umjetnost, a u Pragu se uči zanat. U Pragu je bilo jako puno praktičnog rada. Sada, koliko vi u tom trokutu, film, redatelj, glumac, kako vodite studenta? U stvari možda i ne vodite, nego ste facilitator. Ne znam koja je konkretno vaša uloga kao pedagoga, upravo s tim mladim ljudima koji će možda proniknuti, naći odgovor, a što je i gluma, a što je i redateljstvo. To nije laka disciplina. Ja sam bio đak ljudi koji su radili puno filmova. Elmar Klos, Vavra, Šorum Kahinja, su ljudi koji svaki imao po 15 i više filmova. Vavra 30. Bili su toliko sigurni u sebe da vam ništa nisu nametali. Oni su vas pustili, oni su vas držali na oku i pustili su vas da učite na vlastitim greškama. Kad bi nešto napravili krivo, onda su vam probali objasniti zašto se to dogodilo. Ali vas nikad unaprijed nisu upozorili da ćete ići u krivo. Ja imam sreću da ja mogu birati svoje studente i da nikad ne uzmem više od 4-5 studenta. Znači, i to je postdiplomski studij. Prema tome, to su ljudi od 25 nadalje, vrlo često sa familijama, vrlo često ljudi koji su bili u nekim životima i nešto napravili. To su ljudi koji imaju šta ispričati, što je vrlo važno na filmu. Zanat se na filmu relativno lako uči. Vi nekoga, te neke elemente osnovne naučite, ali pitanje je da li taj čovjek ima šta reći. To je puno važnije od zanata. Prema tome, neke pedagogija u tom sustavu sastoji da mu otvorite način da sebe kaže i da oblikuje sebe kroz film. Ja to radim vrlo praktično, ih mučim sa milion stvarnih vježbi, snimaju ovo, i kroz ta snimanja polako dolazim do toga ko su oni. I onda kad vidim ko su oni, onda ih probam usmjeriti u tom nekom pravcu da to što imaju kažu na taj način koji je najadekvatniji onome što imaju. To nije jednostavno, to traje, ali ja imam sreću da radim velike projekte sa studentima. To jest radio sam, ne znam koliko ću još dugo. Pa sam radio, ne znam, dokumentarni film 4 godine s jednom grupom od 4 studenta o tome kako je Bush ukrao izbore u Ohio. Bush mlađi. I u 4 godine su napravili film koji je čak Zagrebačka televizija igrala, prodan je u 36 zemalja, koji govori o nakaradnosti američkog izbornog sistema i kako lako se manipulira. 2 ljudi je završilo u zatvoru nakon tog filma, jer je film otkrio da su s tim mašinama svašta radili.
Onda sam radio, zadnje što sam veliko radio sam isto 4 godine, ih uzmem i onda ih 4 godine, premda je studij 3 godine, to uvijek je duže, radio igrani film, kojeg imate na Netflixu, studentski film, valjda prvi koji je završio tako. Bio je proglašen za najbolji studentski film Amerike. Mi smo godinu i po dana pisali scenarij, pa snimali, pa tako dalje, skupljali novac i sve skupa. To je neka mješavina trenera u košarci, nekoga producenta i nekoga ko im je tata. Tako da je to, ta pedagogija na filmu je sasvim različita od bilo koje znanstvene igre, biologije, jezika ili bilo čega što učite nekoga. Vi morate u njima probuditi njih i to je samo jedina uloga. A Danilo? Danilo je nazvao je Rade i rekao, ja bih htio da moj sin kod tebe studira. Ja sam rekao, lijepo je, ali to je sad 3. mjesec, oni su u 12. već izabrali studente, žao mi je. I on je rekao, daj probaj, molim te. Onda sam ja probao, molim te, pa su ga primili, pa je Danilo postao vjerojatno jedan od najomiljenijih studenata te škole ikada. Beskonačno su ga voljeli. To je bilo plakanje velikih kad je Danilo otišao. I napravio je kod mene u mojoj klasi diplomski film koji je dobio nagradu kritike Hrvatske za najbolji kratki film. On nikad prije toga nije radio filmove, on je momak koji je završio latinski i grčki. To je dosta čudna pojava da bi neko takav išao na film. Ali je otišao, evo neki dan je završio svoj 4. igrani film o Draženu Petroviću, u Americi je snimao. Tako da, Danilo je jedna lijepa priča. To je lijepo. Vi ste isto spomenuli, ja mislim da je to u ovoj knjizi, ali negdje sam, da je Cassavetes vratio, reći ću zbog čega to pitam, vratio studentima, vratio glumcima pravo na improvizaciju. A sjetila sam se onda kad sam to čitala kako se puno pisalo o ovom posljednjem filmu Scorsesea i kako Scorsese i De Niro imali stalno problema sa Leonardo DiCapriom jer je on stalno nešto improvizirao, zbog ovog ili onog razloga, ne znam kojeg. No, koliko je improvizacija glumcu dozvoljena ugovorom? Koliko on može, ovo što je Cassavetes govorio, vratio je pravo, neka improviziraju, ali do koje mjere je to mora biti regulirano na neki način? Ne? Nije regulirano u velikim filmovima, na taj način ja sam samo jednom u životu tako snimao, da Insurance sjedi pored vas, predstavnik kompanije koja osigurava film, to su veliki Lloydovi i to, i koja je zadužena da pazi da to što piše vi snimite. Da ne bi bilo zašto je ova rečenica dodata, onda ja dodam rečenicu, onda ona 3 put pita jel vam to zbiljan treba. I ona ne razumije ništa, osim da je ona zadužena da to što piše na papiru, što će društvo osiguralo, da se to snimi. To su veliki projekti. Mi radimo male filmove u kome nema takvih ugovora, nema načina. Ali to ovisi strašno, ja strašno volim improvizaciju i improviziram na probama s glumcima prije nego što radim film. Sad ovaj film kad sam radio sam jedno mjesec dana prije početka snimanja sazvao 15 glumaca, to je film koji ima jako puno uloga i mi smo sjedili dan i pol za jednim ogromnim stolom i čitali taj tekst i pričali o razlozima, značenjima, neko je dodao, neko. I onda sam počeo raditi individualno sa 2, 3. I onda kad radite te probe, onda improvizirate do beskonačnosti. Probate na ovu temu otići tamo, pa lijevo, pa uzeti tu riječ, pa šta bi s tom riječi mogli napraviti. Vi se igrate, ali kad se jednom složi, onda nema puno improvizacije na setu. Jer improvizacija je opasna
Cassavetesova improvizacija je bila sasvim nešto drugo. Oni su radili s tim malim, prvi put kamerama, probali su u taj američki ukočeni film unijeti život i odlučili su da to rade jeftino i da glumci mogu imati svoju riječ, mogu se igrati. Na toj igri su sastavili film. To je Ken Loach radi tako filmove, da glumci sastavljaju tekstove tokom snimanja. Ja to ne radim. Ja volim strašno se igrat prije, ali kad krenem, normalno na 50 mjesta sam u ovom filmu koji sam radio prekrižio 2 rečenice i dodao jednu drugu. Vidite u samoj situaciji da nešto funkcionira, nešto ne funkcionira, da nešto od 10 rečenica treba 1 rečenica. To se vrlo često dešava, ali suština ostaje. Jer vi radite segmente, ako se u jednom segmentu, znate, film je 90 minuta, ajmo reći, ako se u jednoj sceni zaigrate 3-4 minute, pa tako u 5 scena, odjedno je film 130 minuta. Film je jedna strašna ekonomija gdje ja svake sekunde oko sebe imam ljude koji računaju koliko smo dugi, koliko ovo, gdje si možemo dopustiti, gdje smo prekratki, gdje smo predugi. Vi vodite jedan balans u toj dramaturgiji i to je vrlo važno. Tako da ja volim improvizacije do trenutka dok ne snimamo. Redatelji, nije tajna, imaju svoje nekako omiljene glumce. Znamo da je Spielberg voli Tom Hanksa, da Scorsese voli De Nira, nekih 10 filmova su zajedno snimili. U vašim filmovima je često Ksenija Marinković, Miki Manojlović, i da nam život nije ukrao, bio bi možda još koji puta i Nebojša Glogovac i Mira Furlan. Pa možete nam nešto, evo sad ste nam ispričali vezano za Danila, možete nam neku lijepu anegdoticu ispričati vezano za koji god, ono što znamo i što smo svi bili oduševljeni čudom od Nebojše Glogovca, a došao je sa velikim, Englezi bi rekli, veliki baggage je doneo sa sobom, koji vas je plašio. Mislite politički? Ne mislim politički, nego mislim onaj drugi, ovisni, raznorazni, međutim, čudo. Da, Nebojša je bio čudan čovjek. Bio je strašno miran čovjek. Ja sam probao za taj film 4 glumca, jednog, to se zove voda. Zahvaljujem. To je tretman. I te glumce sam mučio, ja mislim, skoro godinu dana. U četvoricu. Da, sjajne glumce. Svaki od njih je bio sjajan glumac. Ja nikako iz njih nisam mogao dobiti ono što je mutno u mojoj glavi bilo da bi taj čovjek trebao biti. Ante Tomić je stalno govorio, pazi, ti jednog dana njima moraš reći da to ne igraju. Kako ćeš to napraviti? Kako možeš tim ljudima, nakon što ih mučiš godinu dana, reći da ne igraju? Ja pokušavam svakom glumcu, kad ga uzmem na probe, na casting, prvo reći, može se vrlo lako dogoditi da to ne dobiješ kao ulogu. Prema tome, ako si spreman na to, ajmo se igrati. Ako ne, bolje da ne počnemo se igrati. Jer je to vrlo bolno. Strašno je kad vas neko nazove ili vam kaže, ti si 20 put dolazio i neko vam kaže, to nije za tebe. To je bolna stvar. S Nebojšom smo probali, ja imam neki običaj koji mi je se pokazao točnim, za mene barem, da snimim probe s glumcima i da onda 7 dana pustim tu traku i ne gledam. Glumci su varljiva bića. Glumci vam dođu unutra, ispričaju 3 vica, šarmantni su, veseli su i vi ostanete pod utiskom da je to točno to što tražite. A onda pogledate snimku i na toj snimci nema tog šarma, nema tog veselja. Prema tome, da bi se oslobodio glumačkog šarma, ja pustim da se ohladi
u frižideru držim traku i onda ju pogledam polako. A kod Nebojše bilo je jasno da je to, tako da nije bilo 7 dana, bilo je 3 dana, pa sam išao opet gledati, bilo je jasno. I onda smo s njim imali on je tada igrao Dražu Mihajlovića. I dao je jednu vrlo nespretnu i glupu izjavu, kao što samo glumci mogu, gdje je sebe poistovjetio u jednom trenutku nešto sa Dražom, da je Draža bio čovjek. Svaki glumac traži u svakoj ulozi ljudsko biće, što je krajnje normalno. Da igrate Hitlera, da igrate bilo koga, bi tražili šta je ljudsko u tom. Inače ne možete plakat igrati, ne možete kliše igrati, ne možete predođbu o nekom, morate nekog igrati. I on je tu nešto pomiješao, glumca i lik. I Ante Tomić je u Ninu napisao jedan vrlo odvratan tekst o tome. Prije nego što sam ja uzeo Nebojšu. I kad sam ja rekao Nebojši da bi ja rado da on to igra, onda smo ga pozvali, Ante i ja smo bili tada u Novom Sadu, na Salašu 321, gdje smo pisali zadnju verziju teksta, kod Spliće, to je taj čuveni Salaš, koji ulazi u sve legende ove zemlje. I ja sam molio Nebojšu da dođe, on je došao na motoru sa svojom budućom suprugom i mi smo sjeli i prvo smo sat jedan, on, Ante i ja, raspravili pitanje četnika, Draže Mihajlovića i svega onoga što nas čeka. Ako on to igra, u Zagrebu će biti 30 tekstova da sam uzeo četnika da igra Hrvata. To je bilo jasno. Ali i to se ne možete boriti protiv toga, to je kategorija van vas. Ali smo htjeli mi međusobno to raščistiti. To smo raščistili. I ja se sjećam da sam onda 2 sata sjedio sa Nebojšom, polako smo čitali tekst. Ja sam probao govoriti šta bi ja. I onda smo polako ušli, jedno 6 mjeseci se nalazili na raznim mjestima i polako išli prema toj ulozi. Mene su strašno upozoravali da je on nemoguć, da je alkoholičar, da ću se napatiti, da je to strašno. To uvijek kad uzmete nekog glumca, onda dođu ti glasovi dobročinitelja. Sve s njim je bilo obrnuto, on je bio beskonacan. Cijeli taj film igra pod maskom, maska traje sat i 45 minuta, on igra pod plastikom. Mi smo radili njega starijim, to se šišalo, to se radilo plastično, obrazi su plastika. Nana, koja je radila masku, je to svako jutro, on je uredno dolazio, uredno čekao, bio je čovjek koji je sve znao, sve tekstove, bio je fantastičan suigrač. Tako da, on je nešto što pamtim kao jedna veliko veselje. Nema ništa ljepše za režisera od glumca s kojim se može dobro igrati. To je vrhunac moje profesije. Nema drugo, nema bolje. Nema boljeg Božića za režisera od dobrog glumca. Vi ste sretan čovjek. Da, ja sam opći čovjek nevjerojatne sreće. Mene sreća prati cijeli život. Evo, do Rijeke sam došao. Je, bravo. I da li ste se, vi ste, hvala Bogu, ste zaboravili kako sam ja vas zaustavila na pola Gundulićeve, skočila na vas, kiša pada, ja imam kišobran, ne Rajko. To je bilo prestrašno, ali ste i to preživjeli. No, opet nešto ljepše. Ali ja silno vjerujem da svatko od nas ima svoju srodnu dušu negdje. Bila srodna duša u emocijama, u prijateljstvu, poslovnoj suradnji. Samo je pitanje hoćemo li biti toliko sretni inačije. Vi i Ante Tomić, srodne duše. Pa ne, mi smo potpuno obrnute duše. Mislim, takva jedna simbioza, niste vi dvojac, kako vi kažete, dvojac na pariče? Da. Dvojac na pariče, on je seosko dijete iz sela pored Imotskog, odgojen na Kamenjaru, studirao u Zadru, jedna potpuno druga
kategorija ljudska. Ja sam neko gradsko dete, studirao ovo sve. Ja sam puno stariji od njega, skoro 30 godina, ili 27 godina sam stariji od njega. A prema tome, to su dva poimanja svijeta i zato mi tako dobro funkcioniramo. A dobro, jer smo potpuno različiti i jednostavno mi smo ustanovili, ja sam počeo s njim karaulom, ja to uvijek pričam. Mi smo se upoznali u Motovunu, kao što čovjek upozna većinu ljudi u Motovunu, kojeg više nema. I u tom Motovunu je on došao za slobodno napraviti intervju sa mnom. Tako smo se upoznali. I pričajući, ja sam tada pročitao njegovu prvu knjigu, bila je knjiga Priča. I u toj knjizi je bila dvije fantastične priče. Jedna ratna, jedna predratna. I ja sam rekao, čovječe, napiši treću za ta ista dva lika. Imamo fantastični omnibus, to može negdje. I on je rekao, ja ću to izvrsna ideja, ja ću to sutra napraviti, ja ću to poslati. Godinu dana je prošlo, ništa nije poslao. On je najljeniji čovjek na svijetu. Nema ljenijeg čovjeka od Ante Tomića. I onda je odjednom došao e-mail sa prva 3 poglavlja Karaula. I rekao je, ja se ispričavam, nisam ali sam pisao ovo, jer te to zanima. Ja sam rekao, zanima me, ali ajmo to zajedno. On je napisao, to smo i objavili, jedan e-mail, ja ne želim nikad ništa imati sa scenarijem, ti radi što hoćeš, pozove me na premijeru. Zajedno smo napisali 11 verzija scenarija. I onda pišemo, to već preko 20 godina pišemo. I koliko je to ruku? Svaki scenarij kod nas je preko 10 ruku. Mi to zovemo ruku kao ono soboslikari. To su verzije scenarija, se to službeno zove. I to traje i traje. Mi radimo tako da uzmemo 2 tjedna, sednemo u neku sobu, uvijek počnemo u Americi, on dođe pa jedan veliki studio pa onda to tamo, Ano nam kuha večere, a mi preko dana sedimo od 9. Scenarij je crnački posao, to izgleda vrlo jednostavno. Billy Wilder, koji je vjerojatno jedan od najvećih scenarista, je rekao, to su samo suze, znoj i krv, nema ništa veselog u pisanju scenarija. I to se radi od 9 ujutro do 6 popodne, svaki dan, i onda završimo jednu verziju, onda to ostavimo na par mjeseci. Onda ja uzmem pa pretumbam, dopišem, otpišem, složim i skrojim, onda opet sjednemo i tih seansi dođe do 10, da s nekim niste dobri, da vas neko ne veseli, s kim proveli 2 tjedna u jednoj sobi. Srodna duša. Sad filozofi će dati novu definiciju što je to i tko je to srodna duša. To samo mogu biti to. Iznenađenje. Znam pjesmu. Znate mi. To iz Opatije dolazi, jel? To je taj zvuk koji je Hotel Kvarner. A to znate da je njegova muzika? Da, a što nije Branislav Živković? Ne, on je isto ko autor toga. A zašto se Branislav Živković pojavljuje? Gdje se on pojavljuje? On je kompozitor koji je komponirao muziku za film. Za cijeli film. A ovo je Robić i Kinert. To su... Kinert je bio jedan čudan čovjek. On je pisao šlagere. Malo ćemo se strpiti, samo da dođe do malo pauzica, do instrumentala. I to je ovaj original. Da. Mi smo ga našli u podrumu Jugotona, jer je do tada je išla neka naknadna verzija
I mi smo tražili original i našli u podrumu Jugotona je bila snimka originalna i u filmu je originalna i onda smo njega zvali da čuje i onda on rekao da, to je original. Došao je na snimanje da otpjeva to i došao je sa bujnom crnom kosom. Ne znam da sam ikad vidio da neko ima tako bujnu kosu. I ja sam rekao šminkerici, to je vjerojatno perika, dajmo skinuti tu periku. A ona se vratila nakon 5 minuta i rekla ne, to je njegova kosa. Razlog zašto smo pustili ovu pjesmu, ja se nadam da vas je podsjetilo na mladost, jer se ona naravno pojavljuje, čuje se u filmu Samo jednom se ljubi, ali zato što je glazba sastavni, integralni dio svakog filma. I lijepo je kad je napokon dobio svog prvog i jedinog Oscara, Ennio Morricone je rekao nema velikog soundtracka koji nije inspiriran velikim filmom, a to je bio The Hateful Eight, jel, njegov. Dakle, kako vi birate glazbu? Znam da je glazbu za Ustav je napisao ovaj mladi liječnik iz Skoplja, educiran u Bostonu, ne? Da, evo sad, jučer je otišao iz Zagreba, piše muziku i za ovaj isto. Samo sad živi u Portugalu, onda živi u Americi. Putujući cirkus, muzičar. Šta je muzika na filmu? Ja sam kao student Praške akademije se zakleo da neću nikad imati muziku u filmu. Jer je muzika nešto što diže emocije, ako je ne možeš dignuti slikom, nemoj se igrati filmom. To je bila predodžba mladog studenta. Sad sam naručio 25 brojeva za ovaj film, tako da nije da sam održao svoju riječ studentsku. To je zvuk koji je strašno opasan. Neki dan smo gledali ovaj novi film na Netflixu sa Julia Robertson, Behind the... To je tako silovanje muzike, da sam ja prestao gledati film. Ili za svaki ovo dizanje čaša bi bilo sve je čini od gledalca idiota koji ne može ništa sam zaključiti, ništa sam osjetiti, sve muzika mu mora docrtati. Muzike su kroz historiju prolazile nevjerovatne krugove. Kad je krenuo zvučni film sa Jazz Singerom, kad je krenuo muzika u film, onda su, kako počne špica, do zadnjeg kvadrata filma je išla muzika. Onda su 60-ih, 70-ih izbacili novi val američki je to izbacio, onda su došli ovi rani, onda su došli Spielberg i Lucas i ovi i doveli opet kompozitore koji od prvog do zadnjeg kvadrata lijepe muziku. Ja nisam ljubitelj te vrste podcjenjivanja ljudskog roda, ali Hollywood to moraju dignuti istu emociju u Hong Kongu, Rio de Janeiru i Melbourneu, pa onda oni to s muzikom rade. Ja volim nešto što ne podcrtava, nešto što vam pomaže da uplovite. Ja to zovem tepisi. To je neki zvuk koji čujete i ne čujete. Volim muziku koja nalikuje na zvuk ulice, pa ne znate je li to ili nije. Prema tome, sasvim drugačije probam prići muzici, ali to strašno ovisi od filma do filma. Svaki film ima sasvim drugu. Ja sam u svojim svim ranim filmovima imao uvijek jedan šlager. Samo nas se ljubi, ko nekad u 8, još samo večeras. Imao sam cijelu plejadu hrvatskih šlagera, jer mi se činilo da je to neki znak vremena. Pa je. I da ga treba zadržati. Danas nema šlagera i nemam potrebu za tim, ali radim drugačije filmove, prema tome. Muzika u filmu kojeg sad radim, probamo naći nešto što i čujete i ne čujete, a ima je jako puno, a ne bi je smjeli uopće primijetiti. Tako da je to nešto vrlo balansirajuće.
Svemu dođe kraj, pa i našem razgovoru, ali prije toga vaš film. Mi smo pretjerali daleko. Jesmo, neću pogledati na sat, ali Onaj čovjek koji je tamo rekao je da 60 minuta prevario se. Željko si ja se cijelo da. Željko je rekao 60 minuta daleko smo. Ja u 2 rečenice radim film, došao sam tako rekoć do kraja montaže, film će sad proći kroz sve obrade, negdje do ljeta će vjerojatno biti tehnički završen i negdje na jesen bi se moglo pojaviti. Evo, to je sve. Dobro. Ja moram naočale, jer baš ništa ne vidim bez naočala, da ne bih opet rekla Rajko Dujmić, o Bože, jadan on. A jadan ja? Vi ćete mi oprostiti, a on ja. Ne. Ali mi je jako lijepa ova 2 rečenice koju ste napisali u knjizi. Život ili kino? Ne znam. Ja sam pokušao raditi filmove, a dogodio mi se život. Nisam siguran da bih bolje prošao i da sam krenuo obrnutim putem, pa ja samo mogu u ime svih nas reći May the force be with you. Thank you. Živio. Meni je bilo prekrasno. Hvala vam puno. Sad, ako imate nešto za kratko, za... Nemaju sigurno. Da ne pokvarimo, zašto? Hvala vam puno što ste došli. Hvala. Molim vas. Hvala. Hvala vama.